إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أجارني الله وإياكم من الضلال. معشر المسلمين والمسلمات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهو القائل في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ربنا اجعلنا من الفائزين، واجعلنا بفضلك من ورثة النعيم. ثم أما بعد، معشر المسلمين والمسلمات، نلتقي اليوم مع الخطبة الأخيرة من الخطب التي خصصناها للحديث عن قصة يوسف عليه السلام. وقد بلغ بنا القص إلى الوقت الذي أو إلى الموضع الذي سجد فيه إخوة يوسف وأبواه إليه، سجدوا أمامه، خروا له سجدا. وبينا التأويلات التي ذهب إليها علماء التفسير حتى يصرفون هذه الآية عما يمكن أن يتبادر بالذهن أو في الذهن أن إخوة يوسف وأبويه قد سجدوا له تعبدا أو عبادة. فبينا أوجه تفسير هذه الآية. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. هنا إذن سيدنا يوسف عليه السلام لما رأى ما بلغ إليه من العزة، ورأى كيف أن الله تبارك وتعالى ذلل له الصعاب ويسر له أمره من بعد عسر، قال لأبيه يا أبت هذا، يعني هذا المنظر الذي نحن فيه، سجودكم إلي، هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعله ربي حقا. وهذا دليل على أن رؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق. رأينا ذلك في رؤيا سيدنا إبراهيم وهو يرى نفسه يذبح ابنه إسماعيل عليه السلام، ورأينا ذلك في رؤيا محمد صلى الله عليه وسلم حين رأى نفسه يطوف بالبيت ويعتمر، فحقق له الله عز وجل له تلك الرؤيا، ولو جاء ذلك بعد حين. لم يتسنى له العمرة في عامه الذي رأى فيه الرؤيا، ولكن الله عز وجل شاء له من بعد ذلك فتحا عظيما فيسر له العمرة في عام قادم بعد ذلك. إذن هذه القضية لا مراء فيها. لماذا أركز على هذا الأمر؟ هنالك بعض الأئمة الذين يعتلون منبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويزعمون أن سيدنا إبراهيم لم يرى في المنام أنه يذبح ابنه، أو أنه رأى ذلك فقط لأن في عهده كان الناس يذبحون أبناءهم تقربا إلى الله تبارك وتعالى، فكان يهم بفعل ذلك ولا تطاوعه نفسه، فرأى ذلك في المنام.
هؤلاء الناس يريدون أن يصرفوا عن الله تبارك وتعالى تهمة أنه يأمر عباده بما لا يليق. قالوا كيفاش الله عز وجل يأمر سيدنا إبراهيم أن يذبح ابنه إسماعيل؟ هذا ما لا يمكن أن يعقل. فلذلك نصرف هذا الفهم ونقول بأن الله عز وجل لم يري إبراهيم في المنام ذبحه لإسماعيل. وقد جهل هؤلاء أن الله عز وجل عليم، يعلم الماضي ويعلم المستقبل، ويعلم أنه سوف ينجي ذلك الفتى إسماعيل عليه السلام من ذلك الذبح، وإنما كان ذلك من الله تبارك وتعالى ابتلاء لسيدنا إبراهيم عليه السلام. قال ابن عباس: إنه لما رأى سجود أبويه وإخوته هاله ذلك واقشعر له جلده، فقال ليعقوب: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ثم قال: وقد أحسن بي، يعني أحسن الله بي، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. في اللغة العربية نقول أحسن إلي، ونقول كذلك أحسن بي. وقد أحسن بي يعني أحسن إلي، فالمعنى واحد. هنا سيدنا يوسف عليه السلام إنما ذكر نعمة الله عز وجل في إخراجه من السجن، إذ أخرجني من السجن وإذ جاء بكم من البدو، ولكنه لم يقل إذ أخرجني من البئر، لم يذكر قصة البئر، مع أنها هي الفتنة الأولى التي عاشها سيدنا يوسف عليه السلام. فهنا يطرح السؤال: لما أخبر سيدنا يوسف بخروجه من السجن كنعمة من الله عز وجل ولم يذكر خروجه من البئر؟ أجاب العلماء لأمرين. الأمر الأول هو أنه قال لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، وذكره لخروجه من السجن إنما هو عتاب مضمر لإخوته الذين ألقوه في ذلك البئر، في البئر. إذا ذكر البئر وكأنه يذكرهم بصنيعهم ويذكرهم بمكرهم. هو لما قال لا تثريب عليكم اليوم وكأن فعلتهم هاته قد مسحها من سجل ذاكرته. القضية أن رموا في البئر محاها من الذاكرة نتاعو. فشنو ذكر؟ قد أخرجني من السجن. أما القصة الأخرى صافي نسيتها، لا تثريب عليكم إلا لن أذكر هذه القصة بعد اليوم. وهذا هو فعل العبد الصالح، إذا عفى عن عبد أساء إليه فإنه لا يذكره بتلك القصة. ذكر الجفا في وقت الصفا جفا، ذكر الجفا في وقت الصفا جفا. فلذلك لم يذكر سيدنا يوسف خروجه من البئر. وقال بعضهم أنه لم يذكر خروجه من البئر لأن خروجه من البئر تبعته فتنة جديدة وتبعه ابتلاء جديد، وهي تهمة امرأة العزيز له. إذن كانت ابتلاء خرج منه فدخل في ابتلاء جديد، فلم يذكر ذلك. أما خروجه من السجن فقد كان متبوعا بتوليه لمنصب عال، وكان متبوعا بمجيء إخوته ومجيء والديه أو أبويه في أحسن تعبير بمجيء أبويه. فلذلك ذكر خروج من السجن لأن ما كانت بعده إلا النعم، ولم يذكر خروجه من السجن لأنه كان متبوعا ببعض الابتلاءات. Donc, lorsque Yusuf alayhi salam a vu ses deux parents se prosterner devant lui, on a expliqué les différentes explications avancées par les exégètes pour que l'on ne pense pas qu'ils se sont prosternés devant lui par adoration. Et on a donné des différentes explications, on ne va pas revenir là-dessus. Ensuite, il a dit, Allah Azza wa Jalla a dit, et il dit: oh mon père, voilà l'interprétation de mon rêve de jadis. Allah l'a bel et bien réalisé. Et il m'a certainement fait du bien quand il m'a fait sortir de prison et qu'il vous a fait venir de la campagne. Donc lorsqu'il a vu cette situation-là, où tout le monde était prosterné, tout le monde de sa famille était prosterné devant lui, il a dit: telle est l'interprétation du rêve que j'avais vu jadis. Et Allah Azza wa Jal donc a réalisé
l'interprétation de ce rêve dans notre réalité. Ceci prouve, bien entendu, que le rêve des prophètes, encore une fois, est une réalité. Ce fut le cas avec Ibrahim alayhi salam lorsqu'il a vu dans le rêve qu'il était en train d'immoler son fils Ismaïl. Ce fut le cas du rêve de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il s'est vu en train d'accomplir le pèlerinage. Et il l'a dit aux compagnons et ils se sont apprêtés à aller accomplir l'Umrah, mais on les a empêchés de le faire. Mais l'année d'après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bel et bien réalisé l'Umrah. Donc ceci pourquoi on insiste dessus, parce que j'ai entendu dernièrement un imam entre guillemets qui disait Allah Azza wa Jalla n'a jamais fait voir à Ibrahim le fait qu'il égorgeait son fils Ismaïl. Pourquoi a-t-il dit? Il a dit parce qu'on ne peut pas imaginer que Dieu ordonne à son prophète de faire quelque chose d'abominable, de tuer son fils, c'est pas possible. Et ce genre d'interprétation, c'est cela le problème, c'est que des gens parfois ils utilisent leur esprit un petit peu étriqué pour essayer d'expliquer des choses qui les dépassent. Allah Azza wa Jal sait très bien l'avenir. Et si Allah Azza wa Jal a voulu que Ibrahim alayhi salam voit dans le rêve qu'il égorge son fils, c'est que Dieu lui a ordonné de le faire pour le tester. Mais Allah Azza wa Jal savait pertinemment qu'au moment de la réalisation de ce rêve, Allah Azza wa Jal va bien entendu sauver Ismaïl alayhi salam et le remplacer par un bélier. Et voilà pourquoi Allah Azza wa Jal a dit wa fadaynahu bi dhibhin azim. Nous avons donné en échange un sacrifice énorme. Qui parle ici? Fadaynahu, c'est Allah Azza wa Jal qui parle. Nous avons remplacé. Donc c'est Dieu qui parle. Ça veut dire que c'était lui l'initiateur de ce rêve-là. Donc on ne peut pas aller à l'encontre des versets coraniques, soi-disant parce qu'on essaie de rejeter de Dieu une accusation qu'on peut attacher à lui. Ensuite, il a dit, et il m'a, en parlant de Dieu, et il m'a certainement fait du bien quand il m'a fait sortir de prison et qu'il vous a fait venir de la campagne. Donc là, il a cité deux bienfaits. Le fait qu'il soit sorti de la prison et le fait qu'il a retrouvé toute sa famille. Et on est en droit de se poser la question, pourquoi il n'a pas fait allusion au premier bienfait qu'il a reçu, à savoir le fait de sortir du puits. Il aurait pu faire ce rappel-là. Les savants disent qu'il y a deux raisons qui l'ont poussé à ne pas citer la question du puits. Parce que il vient de dire à ses frères lorsqu'il les a retrouvés qu'il n'y aura aucune réprimande contre vous. C'est-à-dire, je vous ai pardonné ce que vous m'avez fait autrefois et il n'y a aucune récrimination à votre encontre. Donc le fait qu'il cite sa sortie du puits, c'est comme s'il leur fait rappeler ce qu'ils ont fait de lui lorsqu'ils l'ont jeté dans le puits. Donc il a passé outre cet événement-là, il ne l'a pas cité. Et ceci montre justement que lorsqu'un musulman pardonne à quelqu'un, il ne fait jamais allusion à l'injustice qu'il a subie de sa part. Il efface de sa mémoire l'événement ou l'injustice qu'il a subie de cette personne. Donc c'est comme si Yusuf alayhi salam a effacé de sa mémoire l'événement dans lequel il a été jeté dans le puits parce qu'il leur a pardonné. Donc c'est quelque chose qu'il ne rappellera jamais, même dans le sens de rappeler le bienfait de Dieu, parce que ça va un petit peu froisser ses frères et leur faire rappeler le mal qu'ils lui ont fait. Et ceci nous montre sa générosité alayhi assalam, sa magnanimité alayhi assalam. La deuxième raison, disent certains savants, c'est que après sa sortie du puits, donc c'était bien entendu une épreuve, il est retombé dans une autre épreuve, qui est le fait que la femme de l'Aziz ait essayé de le séduire. Donc il est sorti d'une épreuve, suivi d'une autre épreuve. En revanche, lorsqu'il est sorti de la prison, tous les événements qui sont venus a posteriori et qui ont déferlé étaient à son avantage à 100%. Il a eu énormément de pouvoir et il a retrouvé ses frères et son père et sa mère ou bien sa tante dans le cas où on estime que sa mère était morte. Donc vous voyez bien qu'il a cité seulement le deuxième bienfait qui était suivi par d'autres bienfaits et il n'a pas cité peut-être le premier bienfait, le fait d'être sauvé du puits, parce qu'il est retombé dans une autre épreuve tout de suite après. ثم قال وجاء بكم من البدو وجاء بكم من البدو. البدو هذه الكلمة جاءت من فعل بدا يبدو بدوا. بدا
يبدو بدوا، هذا هو الأصل نتاعها. والبدو هو البسيط من الأرض. بدا يعني ظهر، بدا فلان يعني أنه ظهر من بعيد، رأيناه من بعيد، بدا لنا. فالبدو هو البسيط من الأرض حيث يظهر الشخص من بعيد، هذا هو البدو، المكان المبسوط الذي يمكننا من النظر إلى إنسان يقف بعيدا منا. إذن البدو هنا هو إشارة إلى المكان الذي كان يعيش فيه سيدنا يعقوب وأولاده. وهذه الكلمة إنما هي إشارة إلى أرض كنعان، وأرض كنعان هي أرض مبسوطة. هذه المعلومات الدقيقة أيها الإخوة الكرام يذكرها القرآن حتى يبين للناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء بهذه القصة من خياله، وإنما هو وحي يوحيه الله تبارك وتعالى إليه، فيمنحه الله عز وجل بعض دقائق الأمور وبعض التفاصيل التي لا يمكن أن تخطر على بال إنسان إلا على بال من أخبر ممن لا يكذب. فهذه إشارة إلى أرض كنعان. وأرض كنعان اليوم هي أرض فلسطين، إذا زدنا عليها أرض الأردن، وإذا زدنا عليها لبنان، وإذا زدنا عليها المنطقة الغربية من سوريا، هذه هي كل هذه الأرض، هذه المساحة هذه تسمى بأرض كنعان. وقال بعض المفسرين ومنهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سيدنا إبراهيم جاء فسكن مدينة بدا، مدينة بدا، وهذه المدينة توجد في الجنوب الغربي من سوريا، مدينة بدا وموجودة الآن. فلذلك قال جاء بكم من البدو، من مدينة بدا. وهذه التفاصيل كما قلنا لا نجدها في كتب الأولين، وإنما تفصيل أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم ممن أخبره وممن أوحى إليه. إذا رجعنا إلى قوله إذ أخرجني من السجن وإذ جاء بكم، هنا نسب سيدنا يوسف عليه السلام الخير كله لله تبارك وتعالى، ما قال إذ خرجت من السجن ونسب العمل له، ولم يقل وجئتم من البدو، وإنما أخرجني الله من السجن وجاء بكم. وهذا إن دل شيء فإنما يدل على أن ما يحصل في حياتنا وما نقوم من أعمال إنما هو بهداية الله تبارك وتعالى وفق ما نستأهله منه من خير أو من عقاب. الله عز وجل يسير بك في قدر قضاه عليك حسب ما تستأهله من عملك ومن إيمانك. يقول الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله، ماشي منكم، ما بكم من نعمة كيفما كانت هذه النعمة فمن الله. إذن دائما ننسب الخير لله عز وجل، وأما بنعمة ربك فحدث. لا ينسب العبد أبدا الخير لنفسه، الشر ينسبه لنفسه، ولكن الخير لا ينسبه إلا لله تبارك وتعالى. ولذلك لما تكلم عن العداوة التي كانت بينه وبين إخوته قال من بعد ما نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ما قالش من بعد ما نزغ الله بيني وبين إخوتي، هذه نسبها إلى الشيطان. فدائما ننسب الخير لله عز وجل وننسب الشر لغير الله تبارك وتعالى. وأن لا ندري أشر، قالت الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، ماشي قال أم أراد بهم ربهم رشدا. لما تكلموا عن الرشد نسبوه لله تبارك وتعالى، ولكن لما تكلموا عن الشر نسبوه لمجهول. أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هذه هي قمة التأدب مع الله تبارك وتعالى، وهكذا يكون كلام العبد وفقا للعقيدة التي استقرت في قلبه. ثم قال من بعد ما نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. نزغ معناه أفسد، نزغ معناها أفسد، من بعد ما أفسد الشيطان العلاقة بيني وبين إخوتي. ولكن أصل هذه الكلمة هي عند العرب كانوا يقولون نزغ الراكض الدابة فحملها على الجري. نزغ الراكب أو الراكض الذي يجري
نزغ الراكض الدابة فحملها على الجري. احنا عندنا في الدارجة المغربية تنقولوا نغزة، تنقولوا نغزو تتركب فوق الدابة وتنغزها. هذه راه كلمة عربية الأصل ديالها، ولكن احنا قلبنا لها الحروف، ديما عندنا كل شيء عوج. عوض ما نقولوا نزغ قلنا نغزة، ما هي الأصل ديالها نزغ، هذا هو الأصل ديالها في اللغة العربية. إذن هذا نزغ يعني دفع، لأن الراكب حين يركب على الدابة ويركض بها ينزغها حتى تجري أكثر، ينزغها حتى تجري أكثر. فالشيطان حمل إخوة يوسف على أن يعادونه، وحملهم على أن يكيدوا له، وحملهم على ما فعلوا به من شر، فنسب ذلك للشيطان ولم ينسبه لإخوته، لم ينسب يعني احتراما لهم لأنه قد عفى عنهم، بين وكأنهم هم غير مسؤولين عما حصل له، مع أننا نعلم أن علم اليقين أنهم هم السبب فيما فعلوا، ولكن تأدبا معهم نسب الأمر للشيطان ولم ينسبه إليهم. Donc ensuite Youssouf alayhi salam a continué à parler et il a dit, et il m'a certainement fait du bien quand il m'a fait sortir de la prison et qu'il vous a fait venir de al-Badou. Al-Badou, la traduction que vous allez trouver, c'est de la campagne ou bien du désert, mais c'est un mot qui a un sens bien précis, et nous savons très bien que le Coran, lorsqu'il rentre dans certains détails, ce n'est pas pour rien, c'est qu'il y a forcément une sagesse derrière cela. Al-Badou, c'est un mot qui vient du verbe bada, et bada, il est apparu. Et le badou, c'est l'endroit qui est étalé, un endroit qui est étalé de sorte que l'on puisse voir quelqu'un qui est debout, même s'il est loin de nous. Un endroit, il est tellement plat qu'on voit la personne de loin. On dit bada ash-shakhs, telle personne est apparue sur cette terre-là. Donc la terre-là, on va l'appeler al-badou. Et ceci ne se dit pas d'une région montagneuse. Donc ce qui montre bien qu'Allah Azza wa Jal fait référence à une région bien particulière où habitait Yaqub alayhi salam. Et on sait par ailleurs que Yaqub a habité à la terre de Canaan, qui équivaut aujourd'hui à la Palestine, à la Jordanie, au Liban et à l'ouest de la Syrie. Il y a une autre explication qui a été donnée par Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, qui a dit: il se peut que Yaqub alayhi salam ait habité la ville de Bada. Et c'est une ville qui s'appelle Bada, Bada, et c'est une ville qui se trouve au sud-ouest de la Syrie. Et ce détail-là, on ne le trouve pas dans les livres des anciens. Ce qui montre que Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il donne ces détails-là, c'est parce qu'il sait pertinemment qu'arrivera un jour où les archéologues vont peut-être découvrir donc soit des livres anciens ou bien des vérités qui vont témoigner de ces petits détails qui n'existaient pas chez les gens du livre, pour montrer la véracité des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce qu'il narrait comme histoire ne lui provenait que de la part d'Allah Azza wa Jal et ne venait aucunement de son imagination. Ensuite, il a dit, il vous a donc, Youssouf alayhi salam a cité les bienfaits et il les a attribués à Allah Azza wa Jal. Il m'a fait sortir de la prison et il vous a ramené de cette région de l'Badou. Toujours on attribue le bien à Dieu. Tout bien qui vous touche ou dans lequel vous vivez ne vient que d'Allah Azza wa Jal exclusivement. En revanche, lorsqu'il a parlé de l'animosité qui a éclaté entre ses frères et lui, il l'a attribué à Shaitan. Et il ne l'a pas attribué à Allah Azza wa Jal. Il a dit: après que le diable ait suscité la discorde entre mes frères et moi. Après que le diable ait suscité la discorde entre mes frères et moi. Donc déjà par respect envers ses frères, il n'a pas voulu après que mes frères m'ont fait du mal. Donc il a attribué le mal à Shaitan. C'est comme si mes frères sont innocents. Et là ça marque et ça dénote sa mansuétude. Alayhi assalam. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'a pas dit après que Dieu a suscité la discorde entre moi et mes frères, parce qu'on n'attribue jamais à Allah Azza wa Jal quelque chose de mauvais. Et ceci, on le trouve dans le Coran à plusieurs endroits, et je ne m'étale pas là-dessus énormément. Et j'ai dit que le verbe nazara, min ba'di ma nazara ash-shaytanu, nazara dans la langue arabe, c'est le fait de piquer la bête. Lorsqu'on pique la bête, on est sur une bête et on veut
qu'elle court plus vite, qu'elle galope plus vite, donc on la pique avec un objet, donc on utilise le verbe nazara. Et comme je dis dans le dialecte maghrébin, nous on dit naraza, nraz. Et ça c'est faux, mais l'origine elle est toujours arabe bien entendu, sauf que malheureusement on a inversé les deux lettres. Inna rabbi latifun lima yasha innahu huwal alimu al-hakim. انظروا إلى ثنائه على الله تبارك وتعالى. ومن بعد غادي يدعي دعاء لله عز وجل. دائما هذه من الأدب. إذا أردت أن تدعو الله تبارك وتعالى ابدأ بالثناء عليه. هو يثني عن الله، يثني على الله تبارك وتعالى. أخرجني من السجن، جاء بكم من البدو، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ربي، ويزيد يذكر بعض الأمور. كل هذا ثناء على الله تبارك وتعالى. والعبد دائما حين يرى نفسه يعني في نعم الله تبارك وتعالى يجب دائما أن ينسب النعمة للمنعم. دابدا لما تشوف راسك في الخير ما تنساش راسك وتفرح بما آتاك الله عز وجل، تنسى المعطي، ولكنك تشكر مباشرة الله تبارك وتعالى وتذكر الله عز وجل وتثني عليه خيرا، لأنك هنا تتبان العقيدة ديالك. أما إنسان دابا تلقاه ينجح في الامتحان ولا ربح في شي ماركابيت، ضرب كرة خاوية ديال الجلد ودخلها أصاب بها إصابة، تيبقى يجري ويدير شي حركات، تشوفوا دوك اللاعبين هاد الكره ويدير شي حركات زعما كشوفوا تبارك الله كيولي كي داير انا. واش درتي؟ رميتي يعني جلده منفوخه ضربتيها وضربتيها في الشبكه وقاعد فرحان براسك. ما بكم من نعمه فمن الله. هذيك النعمه انك عندك القوه وعندك كذا وتدريبلي وهذا الشيء كله من جاي من القوه من الله تبارك وتعالى. ويعني وعار علينا ان يعني الانسان يعني تبلغ به الفرحه الى الهوس في بعض الامور التافهه. وهذا هو زماننا أيها الإخوة الكرام، هذا هو زمان الهوس وزمان الخور. نسأل الله عز وجل السلامة. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. لطيف، اللطف يكون دائما في دقائق الأمور، أمور تكون فيها تفاصيل دقيقة لا يراها الناس، هنا يذكر دائما اللطف. لطيف لما يشاء معنى إذا أراد الله عز وجل حصول شيء يسر له أسبابه، وهذه الأسباب لا تظهر للناس. هو الله عز وجل أراد خيرا بسيدنا يعقوب وبسيدنا يوسف وهيأ له أسباب. هذه الأسباب قد لا يعني ترى للعاين من بعيد. يعني الله عز وجل شاء وأذن أن يرمى سيدنا يوسف في البئر، وأذن أن يدخل السجن. هذه كلها أسباب عدة يرى الناظر فيها شرا، ولكن الله عز وجل يبتغي بها خيرا، وهذا هو لطف الله عز وجل لما يشاء. فيسر كل الأسباب حتى يحصل الخير لسيدنا يوسف عليه السلام. إنه هو العليم الحكيم، هو الذي يعلم دقائق الأمور، هو الذي يعلم ما سيحصل في المستقبل. وحكيم هنا استعمال حكيم فيها الحكمة وفيها الحكم، يحكم بما يشاء ولا معقب لحكمه. إذن هنا فيها الحكم لا معقب لحكمه، يحكم بشيء فيحصل ذلك الشيء كما شاء الله تبارك وتعالى. وحكيم لأن في فعله كله حكمة بالغة. فانظروا أيها الإخوة الكرام إلى هذا يظهر لنا العلاقة بين سيدنا يوسف وبين الله تبارك وتعالى. ذكر أسماء الله عز وجل بهذه الدقة ينم على معرفة عميقة بالله عز وجل. احنا الانسان تيقول له الانسان احنا عندنا تنبداو ندعيو الله عز وجل تنساو حتى الاسماء الحسنى ما تنذكروهاش في المجال ديالها. يا ربي شفيني يا منتقم شفيني من جاب العلاقه ديال هذه مع هذه. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. خصنا نكونوا فاهمين اسماء الله تبارك وتعالى ونفهموا المعنى تاعها والمغزى تاعها ونذكرها وقت الثناء حسب النعمه التي نشكر الله عز وجل عليها، أو حسب النقمة التي نسأل الله عز وجل أن يبعدها عنا أو أن يبعدنا عنها. وهذا ينم على معرفة بالغة بأسماء الله عز وجل وصفاته عز وجل. إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاهن دخل الجنة. والإحصاء هنا هو المعرفة الدقيقة لكل أسماء الله عز وجل وصفاته. Ensuite, donc, Sayyidina Yusuf a continué donc de faire les éloges
à l'endroit d'Allah Azza wa Jal. Donc il a cité ce qu'Allah Azza wa Jal lui a fait comme bienfait. Et ensuite, donc il a dit, mon Seigneur est plein, alors la traduction est mauvaise, mon Seigneur est plein de douceur. Ça c'est la traduction qu'on donne à l'Utf. Mon Seigneur est plein de douceur pour ce qu'il veut et c'est lui l'omniscient, le sage. Ici l'Utf, ça veut dire, l'Utf c'est quelque chose qui n'est pas perceptible par les gens. C'est que Allah Azza wa Jal, lorsqu'il veut parvenir à quelque chose de bien déterminé ou faire parvenir un de ses serviteurs à un endroit bien précis et lui facilite le domaine de causalité avec des causes qui peuvent paraître au premier abord des causes négatives ou qui ne sont pas à l'avantage du serviteur de Dieu. Mais Allah Azza wa Jal est en train de lui préparer du bien derrière ces causes-là. Mais pour connaître ces détails-là, encore faut-il être savant. Et non pas savant du présent et du passé, être savant de l'avenir. Et seul Allah Azza wa Jal détient ce genre de savoir. Et encore faut-il être sage. Et seul Allah Azza wa Jal a la sagesse par excellence, la sagesse ultime par excellence. Et regardez Yusuf alayhi salam, il a dit Inna Rabbi, Inna huwa al-alimul hakim. C'est lui l'omniscient et c'est lui le sage. Le sage, c'est une des traductions de l'hakim. La deuxième traduction, c'est celui qui gouverne. Le hukm. C'est lui qui gouverne. Donc c'est lui qui gouverne les affaires de ce monde-là et les affaires de ses serviteurs. Il les oriente comme il veut et personne ne peut dévier la trajectoire qu'Allah Azza wa Jal a choisie pour un de ses serviteurs ou pour le monde d'une manière générale. Rabbi qad ataytani min al-mulki. Rabbi qad mazal yutni. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. انظروا إلى تواضع سيدنا يوسف. إذن يخاطب الله عز وجل ربي. هذه كلمة هي فيها نداء وحرف النداء يعني قد أضمر في هذه الكلمة يعني يا رب. ربي قد آتيتني من الملك. ما قالش ربي قد آتيتني الملك وإنما آتيتني شيئا من الملك. وهذا المين هذه للتبعيض تسمى من للتبعيض أو التقسيط. قد آتيتني من الملك لم تؤتني الملك كله. هنالك من له الملك أكبر مني من بني آدم ومن الله وملك الله عز وجل فوق كل ملك. آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث لأن لا أملك تأويل الأحاديث كلها ولكن ملكتني شيئا وقسطا منها. وهذا يظهر تواضع سيدنا يوسف عليه السلام. فاطر السماوات والأرض. فاطر يعني يؤولها الناس أو يفسرها بخالق. وسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ما كنت أدري معنى فاطر. ما كنت أدري يعني المعنى الدقيق ما كنت أدري معنى فاطر حتى احتكم إلي أعرابيان. جاءوا جوج ديال الأعراب يشتكون إلى سيدنا عبد الله بن عباس حتى احتكم إلي أعرابيان في بئر. كانت عندهم مشكلة في بئر كل واحد يزعم أنه مالكها وصاحبها. فقال أحدهما أنا فطرتها وأنا ابتدأت حفرها. فهنا سيدنا عبد الله بن عباس انتبه إلى كلام ذلك الأعرابي لما قالوا أنا فطرتها وأنا بدأت حفرها علم بأن فطر الشيء هو بداية خلقه أن تكون أول من ابتدأه وأنا ابتدأت حفرها. لذلك سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول حافظوا على ديوان شعر جاهليتكم فإن فيه تفسير قرآنكم. الأعراب اللي كانوا يعيشوا في البادية هؤلاء كانوا يعني يتكلمون عربية سليقة فصيحة عميقة وبها نزل القرآن الكريم. فكان المفسرون يرجعون إلى كلام العرب حتى يجدون فيه تفسير بعض الكلمات التي يشكل عليهم تفسيرها. ومنها هذه الكلمة فاطر السماوات والأرض. هنالك من العلماء من قال بأن الفاطر ليس هو الخالق. الخالق قد يخلق شيئا من شيء من أصل تكون واحد الأصل وتخلق منه شيئا. إذن يمكن لك تقول للإنسان هذا خلق كذا يعني لأنه جاء به من أصل.
أما الفاطر فهو الذي يأتي بشيء من دون أصل. معنى فاطر السماوات والأرض يعني خالق السماوات والأرض دون سابق مادة، دون سابق مادة، هذا معنى يعطى لفاطر. لكن بعض العلماء ومنهم الفخر الرازي رحمه الله يقول بأن هذا المعنى لا يستقيم. لما؟ لأن الله عز وجل قال فاطر السماوات والأرض يعني خلقها من دون مادة سبقتها، ولكن الله عز وجل في جهات أخرى من القرآن الكريم بين أنه خلق السماء منين؟ من الدخان، من الدخان. إذن قد سبق السماء دخان، سبقتها مادة، وديك المادة هو فطرها الله تبارك وتعالى، لا شك في ذلك. فلذلك قال بأن فاطر قد تستعمل، فطر الشيء قد تستعمل لمن أخرج الشيء ابتداء من موجود وليس من عدم. ولذلك كان العرب يقولون فطر ناب البعير، لما البعير تخرج له الناب ديالو من فمه يقولون فطر ناب البعير، يعني ما كانش يظهر فبدأ الخروج من فمه، فطر ناب من ثناياه، فطر أو من سميتو من دلها، فطر ناب البعير يعني أنه خرج ابتداء أول مرة يخرج من جذوره. فهذه يعني اختلاف يعني في العربية بين بعض المفسرين لا يعني يشكل في فهم هذه الآية فاطر السماوات والأرض. والله عز وجل جاء بذلك في سورة أخرى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، ثم قال أنت وليي في الدنيا والآخرة، يعني أنت ولي يعني أنت الذي تتولى إصلاح أمري في الدنيا والآخرة، أمري كله بين يديك، أنت الذي تتولى أمري. وهذا يعني هو حق التسليم لله تبارك وتعالى، هو حق التوكل على الله عز وجل، أن تسلم له أمرك، أن تسلم له أمرك فتتركه يدبر لك ما فيه خيرك. ولكن هذا الأمر احنا نقوله بالفم بالكلام، ولكن في حقيقة أمرنا نجد أن أنفسنا نأسى على ما فاتنا مما كنا نتمناه، فهنا تظهر قلة توكلنا على الله عز وجل حق التوكل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال حق التوكل، هذا يعني بأن هنالك توكل وهنالك توكل، هنالك توكل وهنالك حق التوكل. والعبد هو الذي يسلم نفسه لله تبارك وتعالى، يدعوه ويعتمد عليه ويثني عليه ويتقرب إليه، ثم يترك له أمره يتولاه كما يشاء. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توفني مسلما، هنا العلماء اختلفوا، قالوا هل سيدنا يوسف يسأل الله عز وجل الوفاة، يسأله الموت، بغى يموت، توفني مسلما وألحقني بالصالحين؟ هذا ما ذهب إليه سيدنا قتادة، قال كان سيدنا يوسف أول نبي يسأل الله عز وجل الموت، ولم يسبقه أحد بذلك يعني من الأنبياء. توفني مسلما. عبد الله بن عباس فيما رواه عنه الكلبي قال لا، ليس هذا هو المعنى، إنما سأله إذا وفاه أو إذا وافته المنية أن يموت مسلما، يعني النهار اللي يجي الأجل تاعي اجعل وفاتي على الإسلام، اجعل وفاتي على الإسلام. وحتى إذا افترضنا أن سيدنا يوسف عليه السلام سأل الله الموت فلا حرج في ذلك. بعضهم قال هنالك حرج، علاش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يتمنى العبد الموت، يعني جاء في صحيح مسلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحد الموت لضر مسه. عندك شي واحد فيكم يتمنى الموت لأنه صابه شي ضرر، مرض الإنسان أو جاءه وجع وبدا يقول لك يا رب اعطيني الموت. هذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لا يتمنين أحد الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا، إذا كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني أو وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يعني إذا كانت الحياة خير لي حيني، ولا كانت تترك الأمر لله، وإن كانت الوفاة خيرا لي فتوفاني. وهذا الحديث هذا هو مهم في بابه،
لما تنتكلموا على الناس الذين يختارون الموت، يكون مريض وتيقول لهم ديروا لي عافاك واحد شويه ديال الدواء باش نموت في مره. هذا لوطانازي دابا اللي تنتكلموا عليه، هذا الموت تيتسمى بموت الرحمه. اي رحمه هذه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذه الاعمال، عن مجرد تمني، مجرد انك تتمنى الموت في مثل هذه الحاله لا يجوز لك، فما بالك ان تطلبه طلبا وان تكون سببا في ان يميتك الاخر. هذا ادهى وامر. لذلك العلماء يمنعون هذا الامر. وقال لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذلك: لا يتمنى احد الموت ولا يدعو به من قبل ان ياتيه. ما عمره ما يدعي بالموت من قبل أن يأتي، يعني ينتظر حتى يجيه الموت. إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، لأنك إذا مت العمل ديالك انقطع. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. المؤمن شحال ما طال عمره تيزيد الخير. علاش؟ لأنه تيبقى تيدعو الله عز وجل، تيصلي، تيزكي، يعمل الخير، فكلما طال عمره كلما زاد خيره. وحتى الإنسان إذا كان مريضا طريح الفراش فلا بد أن يستغل تلك اللحظات حتى يثقل ميزان أعماله بالدعاء، بالذكر، بسماع القرآن الكريم، بالثناء على الله عز وجل، بمناجاة الله تبارك وتعالى. كل دقيقة في العمر ديالك، كل ثانية في العمر ديالك، وإن وجدت أن الموت قد جاءك أو قد قرب منك أو أن مرضك مرض عضال يهددك بالموت، دائما تستغل كل لحظة من اللحظات التي تبقت من حياتك حتى تزيد أعمالك الخيرة. وهذا لطف الإسلام بنا أيها الإخوة الكرام، أن أعمال الخير لم يجعلها فقط في أعمال البدن. كاين الإنسان البدن ديالو ما قالوا ما يتحرك، ما يقدر لا يصلي لا يصوم لا والو، ولكن جعل الله عز وجل عمل الخير حتى في العقل. غير التفكر في السماوات والأرض هذا عمل خير يأجر الله عز وجل عليه. فماشي ضروري تكون عندك الصحة وعندك كذا باش عاد تقرب بالأعمال الصالحة، لا، الإنسان فقط بالتفكر في خلق الله عز وجل، بذكر الله عز وجل في نفسه، يزيد صحيفته خيرا ويملأها خيرا ويثقلها. ويوسف إذا افترضنا أنه قد سأل الله عز وجل الموت، فهذا في حقه لا ضير فيه. علاش؟ أولا لأنه لم يطلبه من ضر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من ضر مسه، لا يتمنين أحدكم الموت من ضر مسه. هنا سيدنا يوسف لم يصبه ضر، بل بالعكس هو في أوج النعم، الصحة والملك والقوة، والعائلة رجعت له، والأبواه رجعا إليه، ومع ذلك سأل الموت. علاش؟ لأنه يعلم أن يعني قد حصلت على كل أجناس النعم، كل أجناس النعم قد حصلت عليها، بقيت لي نعمة واحدة أتمناها، وهي لقي الله تبارك وتعالى. وهذا اللقاء لا يمكن أن يتم إلا إذا دخلت من باب الموت، فسألت الله عز وجل الموت. لا حرج ليوسف في ذلك. احنا عندنا حرج المسلمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، وربما في شريعة سيدنا يوسف كان قد أذن الله عز وجل لهم في أن يتمنوا الموت بهذا الشكل. أما نحن المسلمين إذا سألنا الله الموت نقول: اللهم أحيني ما علمت الحياة خير لي، وأمتني أو توفني إذا علمت الوفاة خير لي. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا مؤمنين، وأن يميتنا مسلمين، وأن يجعلنا على نهج نبينا الكريم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Yusuf alayhi salam a continué à invoquer Allah Azza wa Jalla, à faire les éloges sur son Seigneur. Oh mon Seigneur, tu m'as donné du pouvoir, un peu de pouvoir. Il a dit tu m'as donné du pouvoir. Dans la traduction du pouvoir, c'est pas la bonne traduction. Tu m'as donné une partie du pouvoir et tu m'as enseigné l'interprétation. La bonne traduction, tu m'as enseigné une partie de l'interprétation. Ceci, c'est une marque de modestie et d'humilité de la part de Yusuf alayhi salam. C'est toi le créateur des cieux. Fatir as-samawati wal ard. Et fatir, comme je viens de dire, c'est le fait de commencer quelque chose. Certes, les savants ont divergé sur le sens de fatir. Est-ce que cela veut dire qu'il a créé une chose à partir du néant? C'est à cela que vont la majorité des savants. Pour d'autres, ils disent non, c'est pas forcément du néant.
puisque lorsqu'il dit Fatir as-samawati wal ard, celui qui a créé les cieux et de la terre, Allah Azza wa Jalla par ailleurs a montré qu'il a créé les cieux à partir de la fumée, dukhan, à partir de la fumée. Donc c'était pas du néant. Mais la fumée, elle, Allah Azza wa Jalla l'a créée à partir du néant. Il y a forcément eu une étape où Allah Azza wa Jalla a fait basculer la création du néant vers l'existant. Donc c'est pour cela qu'on l'appelle Fatir. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de doute là-dessus. Et là, c'est une divergence au niveau étymologique qui n'a aucun impact sur la compréhension du verset. Mais ensuite, il a dit « Tu es mon wali ». Et mon wali, ça veut dire c'est celui qui se charge de gérer tes affaires. Le wali, c'est toi qui gères mes affaires ici-bas et dans l'au-delà. Quelque part, je t'ai confié toutes mes affaires. Je te laisse gérer mes affaires comme bon te semble. Et je serai satisfait de ton choix. C'est quelqu'un qui s'est donné à Allah Azza wa Jal, qui s'est soumis à Allah Azza wa Jal d'une manière complète et sans aucune hésitation. Fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre les vertueux. Les vertueux à qui il fait allusion, les savants disent, ce sont ses grands-pères, à savoir son père, Yaqub, son grand-père Ishaq et son arrière-grand-père Ibrahim alayhi salam. Ça veut dire, fais-moi monter au plus haut niveau auquel tu as mis mes parents. Ou mets-moi au paradis là où tu les as mis. Soit un degré terrestre, soit dans le paradis. Mais lorsqu'il a dit fais-moi mourir, là les savants ils ont dit est-ce que vraiment Youssef voulait mourir ou est-ce qu'il a dit lorsque tu me donneras la mort, fais de sorte que je meure soumis, que je meure musulman. Qu'il s'agisse de l'une ou de l'autre, le problème ne se pose pas. Certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que l'un de vous ne souhaite pas la mort lorsqu'il est touché par un mal. S'il doit véritablement la souhaiter, qu'il dise Seigneur, donne-moi la vie tant que tu sais que la vie est bénéfique pour moi, et accorde-moi la mort tant que tu sais que la mort est bénéfique pour moi. Autrement dit, tu laisses toujours le choix à Allah Azza wa Jal. Et ce hadith-là est un fondement dans la décision des savants de dire que l'euthanasie est interdite. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque l'un de vous est touché par un mal, qu'il n'espère pas la mort. Et le simple fait de l'espérer. On ne parle pas d'injecter directement, de se donner la mort. Le simple fait de l'espérer, vous n'avez pas le droit de le faire. Donc ce hadith-là est le hadith de base, le hadith de fondement au niveau de la fatwa que les savants ont donné concernant l'interdiction de l'euthanasie. Et même l'euthanasie, c'est un terme qui n'est pas approprié puisque l'euthanasie, c'est le fait de donner la mort de clémence. Il n'y a pas de clémence dans le fait de donner la mort parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le musulman ne demande jamais la mort parce que à chaque fois que son âge s'étale, ce n'est qu'un bien pour lui. À chaque fois que tu gagnes 1 minute, 1 heure, 2 heures, ce n'est qu'un bien dans ta vie parce que tu remplis le livre de tes hasanats. Ça, bien entendu, si tu es un vrai musulman, un véritable musulman, que tu as compris le sens de la vie. Autrement dit, même si tu es à 2 doigts de la mort, tu dois profiter des quelques secondes qui restent dans ta vie afin de te rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. Même si ton corps est inerte, il ne peut pas bouger, tu peux adorer Dieu par ton esprit, par la méditation, par l'invocation, même si l'invocation émane de ton cœur et non pas de ta langue. Et donc à chaque fois que tu rajoutes de ta vie, tu gagnes des hasanats. Donc lorsqu'on se soigne d'une maladie ou lorsqu'on mange bien pour que notre vie soit allongée, ce n'est pas un mal. Mais tout dépend de pourquoi on veut que notre vie soit allongée. Est-ce pour profiter de la vie terrestre ou est-ce pour avoir plus de chances de bénéficier de la vie du paradis? Tout dépend de l'intention, bien entendu. Et il y a une grande différence entre celui qui va sortir, courir le matin, faire ses 20 km. Pourquoi? Pour garder la santé, pour avoir la forme, pour rester jeune et ainsi de suite. D'accord? Ça, c'est un investissement qui est bien en soi. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi tu le fais? Pourquoi maintenir son corps et pourquoi vivre longtemps? D'accord? Et celui qui va faire cette course-là, mais le matin même, il va venir à la mosquée pour faire la prière. Ça, c'est le vrai investissement. Même si ma vie est courte, et ça doit être écourtée par un accident ou par une maladie, j'ai fait le vrai investissement qui ne se perd jamais. Alors que la course que tu as fait, elle peut ne pas être un investissement si jamais la mort te brusque. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de sport. Il faut faire la nuance entre les deux. Mais il y a une priorisation dans les œuvres qu'on accomplit ou dans l'investissement que l'on fait pour avoir une longévité sur cette terre. D'abord l'investissement dans ce qui est spirituel. Parce que dans ce cas, même si ta vie est courte, ses fruits seront énormes.
رب عمر قليل أمده كثيرة أمداده ورب عمر طويل أمده قليلة أمداده. Donc voilà comment l'histoire de Yusuf s'est terminée avec cette invocation. Lorsque Yusuf alayhi salam a dit à son Seigneur, fais-moi mourir. J'ai vu tous les biens, il me manque un seul bien, c'est de te rencontrer, Seigneur. C'est le seul bien qui me manque. J'ai le pouvoir, j'ai l'argent, j'ai retrouvé mes parents, tous mes espoirs ont été réalisés, mais il me manque quelque chose, de te retrouver. Et ceci, je ne peux y accéder que par la porte de la mort. Donc dans ce cas, si je dois passer par sa porte, qu'elle vienne, mais il faut que je la traverse en étant soumis, en étant musulman. Et c'est ainsi que le musulman doit invoquer toujours son Seigneur. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وأنه لا منجا منك إلا إليك. أسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. رب الناس أذهب عنا وعن المسلمين الباس اشفنا واشف المسلمين فإنك أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.